नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। घोटणेक आनी राष्ट्राच्या बावट्याक ओकमान केला ह्या विशयाचेर आदारून बीजेपी आनी काँग्रेस पक्ष एकामेका आड बरेच गोर गुन्यांव करूंक लागल्यात। बीजेपीचो गोंयचो प्रेसिडेंट सदानंद तानावाडे भारताच्या बावट्याक ओकमान कोत्ता ताचे फोटो काँग्रेस पक्षान पुरगोट केल्यात। ऑगस्टाचे 15 2021 वर्सा सान जासिंतो जुव्यार कॅप्टन विरियाटो देशाचो बावटो उबोवंक दिवंक ना म्हूण तानावाडेन विरियाटो आड आरोप केलोलो। ऑगस्टाचे 14 2021 वर्सा उजवाडा आयिल्ले खबरेन देशाचो बावटो उबयतना विरियाटो थंय हाजीर आसलेलो म्हूण काँग्रेस पक्षान पुरावो दाखोवन तानावाडेक जाप दिली। 15 ऑगस्टाक सॅन जासिंतो आयलंड आसा वास्को हांगासर गुरगांव तालुक्यांतलें थंय भारत देशाचो तिरंगो लावपाक सुद्धा ऑब्जेक्ट करणारा होच मनीस म्हणजे एक वाटेच्यान म्हणटा की त्याने नवीन कॅप्टन म्हणून सांगतालो। आता हा खरोखरच जर कॅप्टन आशिल्लो जाल्यार ह्या देशाच्या संदर्भात ताका स्वताक थोडो तरी आदर आसपाक जाय। 15 ऑगस्टाक कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान थंय फ्लॅग होस्टिंग जावपाक दिले ना। आता सदानंद शेठ तानावडेच्या यादीक लागून कित्याक तुमची मेमरी मातशी म्हाका दिसता भ्रश्ट जाल्या, याद करून तुका दिता। 13 तारखेक इंडियन नेव्हीचे लोक सेंट जसिंतो आयलंडाचेर गेले आणि थंय ते खणपाक लागले। थंय खणपाक जेन्ना लागले तेन्ना थंयचे आजूबाजूचे फिशरमॅन कम्युनिटी थंय आयले ते कितें चल्लां काय म्हणून। ती गजाल आशिल्ली 13 ऑगस्टाक। ताच्या उपरांत 14 तारखेक थंयचो स्थानिक कोण पॉलिटिकल लोक आसा ते थंय पावले, बोवाळ जालो आणि एक सिनियर ऑफिसर नेवलाचो ताणे 14 तारखेक दनपारच्या म्हाका दिसता अबाउट 12 का 1 वराचेर कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसाक फोन केलो आणि ताणे सांगले की तू जर जाता जाल्यार हो इश्यू मातसो सेटल कर, कित्याक ताचेर पॉलिटिकल प्रेशर आसा। 2 मंत्री येवन पुलीस स्टेशनाच्या भायर उबे आसात आणि त्या विलेजरांचेर केस जातली, तांकां अरेस्ट करतले म्हणून। कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस धांवून थंय गेलो सायटीचेर 14 ऑगस्ट आणि दनपारच्या 3 वरांचेर थंय फ्लॅग होस्टिंग जालें। ह्या देशाचो जो तिरंगो आसा तो थंय ताणें होस्ट केलो। सांकवाडे एप्रिलाची 27 प्रधानमंत्र्याचो जोमात जावपाची आसा। त्या निमित्तान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान लागू जावपी अधिकाऱ्यां आनी आमदारां सांगाता जोमात जावपाच्या जाग्यार भेट दिवन पळोवप केली। फावो तितलो लोक हे जोमातीक हाजीर जावंक सगळी तयारी जाल्या अशें म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलें। On Thursday, the preparation of the venue was in full swing ahead of PM Modi's visit at Sankwal, which will be held on the 27th of April. To check if all the preparations were on time, Chief Minister Pramod Sawant along with officials and MLAs visited the venue and inspected the arrangements. As per Minister Maureen Gordonho, this event is expected to draw an impressive crowd of nearly 50,000 supporters. CM Sawant stated that this monumental visit is poised to significantly influence the upcoming Lok Sabha elections for both of our seats. Further, he assured that arrangements are going smoothly. मोदीजीच्या 27 तारखेच्या सभेची तयारी ही पळोवपा खातीर हांव आमचो मिनिस्टर मावीन नरेन बाकी संकल्प जे सगळ्या जाण हांगासर आयिल्ले आमच्या पार्टीचे संघटन मंत्री संतोषजी आयल्या कारण ह्या निमित्तान पुराय तयारी पळोवपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मदीं उत्साह आसा। 50,000ची सभा ही मिनिमम सांगवा खातीर हांगासर घेवपाची आमची सुरवात आसा। म्हणजे मोदीजी आयल्या उपरांत ताचो इम्पॅक्ट दोनूय सिटाचेर पडून लीड जी आमी म्हणटा पळय न्ही ती आनीक थोडी वाडटली हाची म्हाका गॅरंटी आहा। कारण ती मोदीजीची गॅरंटी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे मोदीजी देशभर प्रचार करीत आसा। थोड्या गोंयांतूय बी ते येवन गेल्या उपरांत जो इम्पॅक्ट हो दिसता तोच इम्पॅक्ट पळोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे विशेष करून मार्मागांव तालुक्यांनी सभा जाता जाल्या उपरांत मार्मागांवच्या आमदारांनी आमची सगळ्या जबाबदारी घेतली इन्क्लुडींग मावीन बाबू आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक मार्मागांवांतल्यान मोबिलायज केले। तालिगांव पंचायतीची ही लिस्तांवां जावपाची आसात। त्या निमित्तान हेराल्ड टीव्हीन तालिगांवच्या लोकांक भेटून ती विशीं मतां जाणा जावन घेतली। ही मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा। एक्चुअली आतां आमी सिट्युएशन पळयलां तें पिटर भाट तूं खामरा भाटान वचत जाल्यार हेज्या करून वो सिट्युएशन आहा।
थिंगा हांव रिक्वेस्ट करता तुका मातशें वचून थिंगाची टॉयलेट मातशें दाखय आनी स्पेशली टॉयलेटचे फाटल्यान न्हू सगळे टॉयलेटीचे सिवेज सगळे फाटल्यान वचून एक्युमुलेट जाल्या आनी थिंगा डेंगी मलेरिया कितें जाता कोणाक खबर अशें वचून मातशें एक थिंगा हें घे तुजो तालिगांव सगळे अशेंच प्रॉब्लेम्स आहा म्हणजे आतां अशी घाण आहा सगळे कडेन अशेंच चल्लां सगळ्याक इतलें वर्स्ट सिट्युएशन ना पूण हिंगा सारकें वर्स्ट आहा कमराबाट आनीक हे पिटरबाट बाकीचे हितून तूं पळयत न्हू तुका रावंड मारी जाल्यार गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना सगळ्या रस्त्याच्या सायडीनी गार्बेज आहा मागीर हे सिवेज हे आतां हे स्मॉल एरियाजूच न्हू इवन बिल्डिंगाची सिवेज आहा ती सगळी शेतांनी लिकेज जाता आनी शेतकारांक त्रास जाता शेत रोवपाक मेळना ही सगळी प्रॉब्लम आहा तालिगांव आहा आनी हे खूब वर्सां जालीं आहा ते सॉल्वूय करना ते कित्याक सॉल्व करना कारण कितें तांकां सॉल्व करपाचें हें ना इच्छा ना तांकां कित्याक तांकां फक्त इंट्रस्ट आहा बिल्डिंगां काडपाची आनी बिल्डिंगांचें थिंगा कितें कमिशन मेळटा तें खावपाचें आनी ते डेवलपमेंट म्हणटा डेवलपमेंट म्हणल्यार बेजीक आसता कितें बाबा बरे रोड दिवपाचे इलेक्ट्रिसिटी वॉटर हे बेजीक फेसिलिटीज ना सॅनिटेशन ना आनी डेवलपमेंट म्हणून कितें ते तेंचो डेवलपमेंटाचो मिनींग तो आमकां तरी समजना कितें डेवलपमेंटाचो मिनींग तो आतां आमी रावता एरियान ते एरियान आमकां उदक येना म्हणजे 10 वर्सां फाटीं तूं पळयतालो सगळ्यांक सारकें उदक पावतालें एटलिस्ट बेजीक रिक्वायरमेंट उदक आहा तें पावतालें आतां उदकूय ना लोकांनी बोरवेल मारल्या आनी कितें मारला आनी पयसो खर्च करून आतां ते आपले सॉल्व करता जे कडेन जाता ते बाकी जायना ते बाबा त्रास काडटा असलें सिट्युएशन आतां ते कित्याक करना ते तेमीच सांगपाचें आनी डेवलपमेंट करता म्हणटा ते आपण आतां तो कितें डेवलपमेंट तेजो मिनींग आमकां तरी समजना तांकां अशें विचारचें पडटलें कितें डेवलपमेंट करता ते बोरवेली उदक आसता मेळटा उदक हांगा कितें हांगा वॉटर टेबल तुका लागींच मेवता 2 meters to 3 meters तुका उदक मेवता पूण ते बोरवेलूय मारून तूं सगळे एरियान तुका प्रॉब्लम सॉल्व जायना कित्याक आतां जे प्लेसीर व्हडली बिल्डींग आहा तांकां एक्चुली ती स्वेज कनेक्शन मेन लायनीक आसपाक जाय ती हिंगा लायनूच ना स्वेज कनेक्शन लायन ना हिंगा सो तेंचे उदक ते ग्रावंड वॉटर जाल्यार पोल्यूट जिंगा व्हडली बिल्डींग आहा थिंगा सायडीन लोक रावता तांकां बोरवेल मारून उदक आपल्याचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जायना कित्याक तेंचे वॉटर लेवलूच अंडरग्रावंड वॉटरूच पोल्यूट जाल्लें आहा सो जे एरियान व्हडली बिल्डिंगां ना धाकटी घरां आहा थिंगा उदक मेवता बोरवेल मारून हांव ह्या भाटान पावता पळोवन म्हाका आमचें दूख कशी जाली कित्याक आमी भोंवता आमच्या वाटेन काय बरें आनी ह्या वाटेन भितरल्यान सारकें कांयच सारकें ना स्वेज आनी टॉयलेटी सगळें लिकेज जाता म्हाका तुमी मातशें एकूच पाट वोटींग मारून म्हाका मातशें हाडा हिंगा न्यूटन आनी निवडून हाडलें काय ना म्हाका तुमकां खूब हेल्प करतलो ओके आनी इतलें भोंवला आतां हांव पळय सगल्याक एक रूम सारको ना भितर हांव म्हणटा ते MLA बाई सगळे पंच आनी सरपंच कितें करता फकत तुमी येवन एवरी इयर येता 5 वर्सां येता आनी तिका कितें आश्वासन दिता आनी चल्ले गरिबांक हेल्प करा न्हू गरिबांक सारकें जर हेल्प केलें तुमकां देव पळयतलो आनी तुमी कोण येता व्हडले मनीस आहा ते गाडयांनी भोंवता व्हडले आरशा काय बाय करून हें कांयच फायदो ना मेले म्हणटकीर तुमी गाडी घेवन सरकार वयतले लोकांक म्हण हेल्प करा सारकी तेन्ना तुमकां ह्या लोकांचें बेसांव आसतलें उडस जरा आयज आमी भाटान भोंवला भाटान परिस्थिती इतली वायट आहा की सांगपाक पासून म्हाका लॉस दिसता हांगासर लोक रावता ते की जानवरां भाशेन रावता तांकां बरें उदक मेळना तांकां बरें कितें जमीन मेळना खेळपाक फाटल्यान बिडल्यान भुरगीं नागडी हिंगा थिंगा भोंवता तांकां कांय एक सुविधा ना हांगासर वर्सांनी आमचे माय बाप बसला ते तालिगांव पंचायतीन त्यांनी कितें केलां ते जाणो आनी देव जाणो आनी तांचो देंवचार जाणो कित्याक देंवचाराक सगळी खबर आहा कोण कितें करता पळय ती समजलें हिंगासर आमी भोंवता पळयत जाल्यार आमकां लॉस दिसता आनी वीट येता हांगासर भोंवपाक आनी कितें करपाक तर आमचे हे फाटी एकूच आहा आमचो हांगासर यूथ बसला डॉमनीक ताका तुमी एक फाटी एक चान्स दियात ताच्या हातीन तो सत्तो दियात पंचायतीचो आनी मागीर पळयात हिंगासर कितें घडोवन येता आनी कितें चेंज जाता पळय तें हांव इतल्यानच तुमकां हें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक हांगासरल्या पिटर भाटांतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आतां जायतीं जाणां आमची भुरगीं जी आहा स्कुलांनी वयता
आमी भुरग्यांक पासून विचारला बाबा तुमचे स्कुलाचे टॉयलेट असे आसा तेणेन म्हणला ना आय सेड तुम्ही बरे टॉयलेट जाय तुमकां तुम्ही खंय रावतात ते ओय म्हण सांगला भुरग्यांनी सांगला चेडवांनी सांगला आनी अशे परिस्थिती पंचायती कडेन पयशे ना करोडांनी पयशे आसा दिवपाक जाता लोकांक पूण पिटर भाटाचे लोकांक दामून दवरला हांव नकळो कित्याक पूण इतलें वायट दिसता आतां डॉमनीक आमी सांगला की बाबा तूं राव हिंगा जवळ आनी जेन्ना तो इलेक्ट जातलो तो काम करतलो आतां डॉमनीक तुमकां सांगतलो की पळोवन ही परिस्थिती ताका कितें वायट दिसता तें लोकसभेच्या इलेक्शनाची पाटभुंयेर गोंयान कितें कितें घडटा ताचेर नदर मारुया. मिस कॉल येतकीच इमिजिएटली विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स तुमकां व्हॉट्सॲप येतली आणि जे लोक काँग्रेस पक्षाक साथ दिवपाक सोदतात जे आमची कॅम्पेन हात देगा साथ बदलेगा हालात हाका जुडपाक सोदतात इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षा बरोबर जुडपाक सोदतात त्या सगळ्या गोंयकारांनी ह्या नंबराचेर मिस कॉल मारचो. हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मिडिया भावांक की तुमी आतां एक मिस कॉल मारून पळोवचो. विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स तुमकां इमिजिएटली आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी तर्फे आमचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय तशें दक्षिण गोंय हांची तुमकां अपीलूय येतली इमिजिएटली आनी आमी गोंयकारां पासत जे लोक मिस कॉल मारतात तांचे कडेन कनेक्ट जातले. तांच्यो ज्यो सुचोवण्यो आसात रिगार्डींग दीस इलेक्शन कॅम्पेन खंयच्या वाठारांत पावपाक जाय वॉट एवर दॅट वील कनेक्ट वीथ ऑल द गोवन्स. कित्याक आज परिस्थिती जर पळयली माहोल जर पळयलो जाल्यार पुराय गोंयच्या जनतेन ठामपणे निश्चित केल्ल्या की दोनूय उमेदवार इंडिया आघाडी काँग्रेस पक्षाचे उत्तर गोंयचे ॲडव्होकेट रमाकांत कलप आणि दक्षिण गोंयचो कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हे दोगूय जाणांक भोवमतान गोंयकार निवडून हाडटले. दुसऱ्या सुवातेर आमची दुसरी कॅम्पेन जे जैत रथ हो आज आमी हांगाच्यान लॉन्च करतात. जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फेलियर आहा ऑफ दीस बीजेपी गव्हर्मेंट द फेलियर विथ कहाँ गए ये अच्छे दिन जे अच्छे दिनान आमकां 15 लाख मेवताले जेणे प्रॉमिस केलेले स्टेटहूड आमकां मेवतली म्हणून काला धन वापस लायगा म्हणून सांगलेले हे सगळे तांकां एक्सपोज करपाक ह्या बीजेपीक आमचे जे सगळे इंडिया अलायन्साचे सगळे पार्टनर ऑपोजिशनाचे सगळे वांगडी आज आमी एकठांय जावन भोंवता. हे सगळे आमी घोरान लोकांक दाखोवपाक ह्यो स्क्रिन्यो वयतल्यो आनी म्हाका खात्री आहा की जी एक आमी सदांच म्हणटा की 7 तारखेक सुनामी जातली आनी जे हे बीजेपीचे मिसलीड आहा ते आमचे दोनूय खासदार पार्लमेंटान वचोन गोंयकारांक न्याय दितले. एक सशक्त नेता असणाऱ्या मोदींना मतदान करायचं का निवडणुकीनंतर इंडिया अलायन्सचं नेतृत्व मी करणार असं ममता दीदींनी कलकत्त्यात घोषित केलं आणि त्याला पुढे दिल्लीमध्ये काँग्रेसचे नेते विरोध करतात. असं नेतृत्वहीन असणारा विरोधी पक्ष आणि एक भक्कम सशक्त विकसित भारतचं स्वप्न बाळगणारा दुसरा ताकदवर नेता यातला चॉईस गोवेकरांनी लोकसभेला मतदान करताना करावा एवढं मी आपल्या मार्फत त्यांना आवाहन करतो. मला असं वाटतं की स्थानिक काही प्रश्नाविषयी स्वाभाविकपणे लोकांचं म्हणणं असतं नाराज असं म्हणणार नाही पण म्हणणं असतं ते महाराष्ट्रात पण आहे बिहारमध्ये पण आहे युपीमध्ये पण आहे कारण मोदींच्या तुलनेत स्वाभाविक त्या ठिकाणच्या नेतृत्वाला त्या ठिकाणच्या सामान्य माणसाचे काही प्रश्न असतात पण नाराजी असं मला दिसत नाही. पहिल्या टप्प्यात जे मतदान 4 राज्यात कमी झालं बिहार उत्तर प्रदेश आसाम पण बंगाल असेल तामिळनाडू असेल केरळ असेल या महाराष्ट्र बरोबरीतच आहे या सगळ्या राज्यामध्ये मात्र मतदान चांगल्या पद्धतीने गेल्या वेळेप्रमाणे झालंय. त्याचं प्रमुख कारण अर्थातच स्वाभाविकपणे प्रचंड उन्हाळा
म्हणजे बिहारमध्ये लूट चालू म्हणतात तेच प्रत्यक्ष त्या दिवसात सुरू होतं आणि त्यामुळे त्याचा एक वेगळा परिणाम हा स्वाभाविकपणे असतो. आणि दुसरा मला असं वाटतं की मोदी तो आहे काय असं असल्यामुळे सुद्धा कधी कधी वाटतं की ती मतदान केलंच पाहिजे असं येणार नाही. बुधवारा दीस सांजेर मोरगांव आखे एका अपार्टमेंटात दोग मनीस मेलोले आनी ताची आवय सिटीदा भायर पडलेली मेळ्ळी. पॅराडायज अपार्टमेंटाच्या 3ऱ्या माळ्यात ताच्यो कुडी मेळ्ळ्यो. अपार्टमेंटान उदक न्हय म्हूण जेवण नासलें ताका लागून ती बुकीन मेल्यांत आसतली म्हूण अधिकाऱ्यांनी सुमार केलो. मरणाचें कारण कितें तें फकत पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांतच कळून येतलें. In a tragic incident on Wednesday evening, 2 brothers were found lifeless in an apartment along with their mother lying unconscious at Margao. Authorities identified the deceased as brothers Muhammad Jubair Khan, 29, and Afan Khan, 27. Their mother, Rukhsana Khan, 54, was transferred to the South Goa District Hospital in Margao for medical attention. Margao police revealed that the trio had been residing in the flat, owned by them, for over 20 years. The boy's father does not reside with them, according to police statements. आपल्या हातात पद्धती म्हणून तेडे छाडून फायर विकेटा आणि ते डोर मोडून तांकां पुलिसाक इन्फॉर्म केला. पण डोर ओपन करनाशिल्ले ना बंद आशिल्ले. कितले म्हयने जाले आतां ते उपाशी आशिल्ले? तो म्हणटा एक 5 months तो रेग्युलर बरे आशिल्ले. आतां 1 month मातशें तुमगे कांय फोन बीन कांय नाशिल्ले. ताका लागून तेजे कोण रेंटाचे ते हॉटेल घेतिल्लो पळय तो येवन विचारून वयता आशिल्ले आनी ताका अशें दुबाव पडलो म्हूण तेणें एके घोवाक सांगिल्लो. पण ते जेवनाशिल्ले काय कितें उपाशीत आशिल्ले. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस सांगतात की टायमार तुमी जेवण केलें तेंची बरी सुकली सो उदक बी नाशिल्लें आनी आनी बी चयलें जाल्यार तेच उदक बी कांय ना जेवण ना तेन्ना किचनान तेंचें जेवण जेवण कांय नाशिल्लें. तेंगे सेपरेशन आशिल्लें. सेपरेशन म्हणल्यार घोव बायल उलयता आशिल्लीं पूण सेपरेट घोव रावता आशिल्लें आनी बायल भुरग्या बरोबर हिंगा रावता आशिल्लीं. कितले भुरगीं तेंगेली? दोगांनी. नांव बी गोंयांत चडांत चड कोर गरमी 34.6 डिग्री सेल्सियस आसा आनी उण्यान उणी 26.2 डिग्री सेल्सियस आसा हे मनान दवरून मेट्रोलॉजिकल खात्यान सध्या कोर गरमी चलता ते विशीं शिटकावणी उजवाडायल्या. फुडल्या 7 दिसांनी दक्षिणेक आनी उत्तरेक चडांत चड गरमी चड करून 33 to 35 डिग्री सेल्सियस जावं येता म्हूण सांगलां. फुडल्या 5 दिसांक चडांत चड गरमी जाता तातूंत बदल जावची ना म्हूण सांगलां. As we approach the weekend, the weather pattern for Goa remains fairly consistent for the next 5 days, with little to no change predicted. IMD has issued do's and don'ts where they informed that heat is tolerable for the general public but a moderate health concern for vulnerable people, example infants, elderly, and people with chronic diseases. Possibility of dehydration, dry grass catching fire. It is advised to take precautionary measures for hot weather while going outside during peak hours of the day, around 11 a.m. to 3 p.m. Drink sufficient water at regular intervals and use ORS, homemade drinks like lassi, torani, rice water, sugarcane juice, lemon water, buttermilk, etc. to rehydrate the body. बुधवारा दीस सांजेर वडे बुक्तीन पणजेच्या महालक्ष्मीच्या देवळान चैत्र पूर्णिमा मनयली. देवळांतान आल्तिनो पोरयान आनी आल्तिनो तान परत देवळान कांदार दवरून राताची मिरवणूक काडली. ही 100 वर्सांची परंपरा मोठी बोक्तीन समोर उमली. फुडें पळयात.
महालक्ष्मी देवस्थानांतल्यान ह्यो चालू जाता असो वयल्या आमी आदींच्या रोडा वयल्यान झरी कडल्यान फुडें मगनलाल सदना कडल्यान परतो महालक्ष्मी दारान येता आनी तो सगळ्यांक नाचयत नाचयत उमेदीन हे आमचे तालिगांवचे भुरगे कितकी परंपरा जाली ते बाबड्याक खानो लायता कळ्ळें न चुकता सांगपाची सुद्दां गरज ना आनी तांचे ते येवन मागीर वयर महालक्ष्मीन आमी हाडून मागीर ताचेर हें जाता. ही परंपरा कितली वर्सां पयलीं म्हणले तुमी? 1819 सालान चालू जाल्ले म्हणजे 1919 सालान 100 वर्सां जाली. ओके. आनी ही नंतरची एक 5 वर्सां. आनी 3 दिसाचो उत्सव म्हणजे हनुमान जयंतीच्या निमित्तान तो 3 दिसाचो फुडें चालू जाता आनी 3 दिसां बरी नाटकां जाता. पयल्या दिसा बरी महाप्रसाद आसता आनी भरपूरसो लोक आनी पणजेकार जवळ जवळ 70-80 कुटुंब पणजेंतले सगळी हे जुळयले आसा चैत्र पौर्णिमा. 15व्या दावोली कपाच्या टोर्नामेंटाच्या खेळान चांदोर स्पोर्ट्स क्लबान हुशारकायेन खेळ करून युनायटेड क्लब उतोर्डाचेर 5-1 गोलान जैत सोडले. हो खेळ स्पोर्टिंग क्लब दावोली हांणी दावोलीचे पंचायतीच्या मैदानार घडोवन हाडलो. Chandor Sports Club opened the scoreline through Lakshman Gaokar in 3rd minute of play with neat placement. Later on, Louis Noronha and Sildon Pixeto scored in the 16th and 21st minutes of play for Chandor Club while Russell Montero scored for Utoda in the 28th minutes of play. At the half-time, the score remained 3-1 in favor of Chandor. In the second half, United Club Utoda took control of the game and created many chances but luck did not favour them and Chandor scored another 2 goals through Gale Da Costa and Wheaton Fernandez in the 36th and 48th minutes of play. In the end, Chandor Sports Club claimed victory by scoring 5 goals against United Club Utoda. Lakshman Gaokar was declared man of the match presented by Vallabh Varak. For Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.